Perú, Camperusa Nacional, Aruskipaña, Uta, Taipiu, Hitarakatua, Hiwasaraka, Ukakipkaraki, Ñokanchis, Wakicha, Urakawa, Mistodirakini, Utarakamaro, Putadirakini, Morata, Marga, Masiraka, Supacha, Arut, Asephanari, Hupacha, Morasilla, Chuibampe, Kuyaka, Saira, Choque, Huparusa, Katok, Aparaguiñari, Kuyaka, Saira, Kunakisa, Runt, Asiñanian. Wali, Kijilata, Walter, y Mainaya, Turaña, Ñaya, Limpuncha, Zapanca, Cancunaiki, Chispa, Zapanca, y Lucunapi, Yachta, Kunapi, Maipiña, Guatucamuchan, Kijinapas, Tukoy Munaco y Sunjuanca y Sumak Tutamantampi, Napaicamuiquichis, Chaimantapis, Turay, Ñañay, y Chachos Cancuna, Ña, Hatuna, Guasipiña, Caxanquichis, Anta, Tañachos, Ruray, Cuxanquichis, Chayra, Caimanta, Pacha, Calpachamuiquichis, Tukoy Munaco y Sunjo, Antura, Chay. Tochi, te robamos aquí, Panachay, Manacho. Ascorihuanquima. Chicaños, Motorichis, Keman, me explicamos unchis. Murata, Marga, Basira, Caucama, Wampe, Callante, Atacaraki, Akiri, Wakicha, Uriacaja, Tapacha, Marcachi, Nenakaru, Arut, Abhayari, Kurjagisa, Kat, Separata, Walhasu, Casu, Gitarakana, Aymara, Jajemasiraka, Ukakipkaraki, Jechua, Jajemasiragasa, Arut, Ataparatao, Chome, Uraca, Chicau, Gitaracansa, Marcachi, Nenakaru, Ataparatao, Ma, Comanta, Humaragataki, Sasilwa, Sare, Paraxma, Akiri, Taipiu, Hitata. Ya, tamasi ko na hakay Arequipa tsaka Manta Pacha Watu Kamusung Kichis Panachay Saira Choque Mana Napay ka kamoy Mista Nimong ko Panachay. Chaita Nispacha Jiga Kaya Payata Napay Kusunchis Koya Soyo Yapa Sur Nisuncha Castilla Simipi Chincha y Soyo Yapa Norte Chacanta pero soy un chispepacha Koya Soyo Anti Soyo Norte Este Oeste Norte Sur Yapa Cancunata Napay Kamuikichis Kaiso Maktutamanta Pichwa Simita Kamana Koya Soyo Yapi Churimakun Kuturachay Aswantapis Peru soy un chispe Pacha kariki ashka rurama sinchispuna rimakunku y chaka kaymanta pachan willakuikunata ñawsh kallamanta no kanchiska mas arikusunchis. Murata marca más ina kaukama sawimpis ti hankaki ya tiauraga pisaranta phanyani nairakatha hiwasaraka wakicha wiwa misnudira kine ukarua ñokanchis wakicha weja mistadira kine aluja ya tiauraga utejani chakunya kasaira. Ush kallamanta turachay kallariko y pacha ya suyakamushan kutura ñanchiskuna. Murata marca más ina kaukama kiri wakicha weja hiwasaraka ukama Sutiniwa. Ratamarka masira kaya tiaura kampi kayanta phayani hichaha angka sulka suyo chakau hitaro put phayani marka irpirira kaha uka chakau hitaraha punchaura karwo saraya takiwa haniwa uthaniti sasilwa aptaura kwachiknok para hitaina uka kipkarakiwa chimbote chakau hitarha kau chapi marka chirira kati bakura kolyara kahan katoka kataina hupara kaha punchaura karoha haniwa mantap kaniti sasilwa sapara kikurha papulisa yat kata phayani. Punchawinaka, anata urunaka, chocolatadas, ukamastokoñawinakasti, haniwa utjarakiniti, tunkapes hane uro noviembre faxita, kimsa uro enero faxkama pawaranka tunkapayani markamaja. Ukamawa Comité Regional de Seguridad Ciudadana, anka chulkasuyunsti amtapjaraki, jepa matapiwinja, kunhamatuka chakansti, delta kastausum pusuntatanakasti, sintiwa hitjatjaraki, ukakik paraki usi kinyanakasti, hani utjarakiti, waljamarkanakana, ukasulkasuyunja. Ukatsti Hupanacasti y Ujapjarakiwa, Patunka Municipalidades Hupanakaru, Sesión de Consejo Guataipina Amtapanyapataki, Ukamatakuna Punchawinaka, Tokuwinakasa, Hani Utjeñapataki, Ukachakanakana. Ukañkamasti, Chimbote Marcanstima, Ordenanza Municipal, Ukainokañawa Amtasipkaraki, Ukamata, Mankañutanakaru, Gimnasios, Cines, Tokoñauhanakana, Bancos, Ukakikparaki Tokoñutanakarusa, Hitenakatipawa Kunampi Wakunatapki COVID-19 Josutaki, Hupanakaki Mantapanyapataki. Lo que busca Takasirakip itantawina kampisti hankachasin tukuyasiña. Santa chakati atiscarakiwa patunka warankanitsti hilania. Hakinakasti pairin hawinpi hanisti unhatapkaragitain. Ukatsti Municipalidad Provincial del Santa Ukachakansti amuyasipkarakiwa kaukirutanakati. Haniakiri ordenanza ukiyakapkani hupanakaru fuchanchañataki. Alexander Cueva, Upasti, Gerente de Desarrollo Económico, Ukataipinoa Iranakaraki, Upasti Atienderekiwa, Consejo Municipal Ukataipinsti, Kutiri, Aruskipawinoa, Inokata Hanexasina. El salud Ukataipitwa yatat aparagitaina. Kurhamati, Sohtatunka, Maranita, Sohtatunka, Yatunkari Baranka, Machu y Mare Hajema, Sira Kasaha, Yanka, Usumpiwa, Piante y Shipkas Pasasina, Kurhama Polisa, Yatata Sipkakiyani. Suyo sana pach COVID-19 osot pisip tatatsi jakhepa pose semananakan yakanakas pie katasisip kakeu hela pachak awichachachelanak sohtatung maranit sohtatung liatung kanamarekam
Pose semana nakat naire ke pak kimsa pata kimsa tung kimsa kalakun hakena kaupi katatap kanaw. Okat hijak hepa semanan rak, pose patak tung kapayan katuratap kau okas. Kana unyas ayas cekuni jamás patung payan porciento hela katatapat. O kamonyi hasen es saludak. Sohtatung feskano maranet helerena karu wakuno kolip itano kaya serhak achasep kanyanes aseno maitz anenak. O kakip karaki kunorus kunapacharus oksana erikip unyakip amasasin amtayanip kanak. O camarus dante sersoch unidad de inteligencia y análisis de datos taipet erech. Hecha pose semana nakan kim sasuleka suyunakan akan tatapat untsayanenak. La libertad de piura o kakip karaketak na sulika soyonakat. Kao kema soyosan pachuwakuno kolp itano kanyam saretas que okatuints ayanira kenau. Kamisa sulika soyonakan soktatung % marakacherenak. Pae pachuwakuno kolyampip itano katat unts ayanenak. Ika, Lima, Ancash, Callao, Moquegua, Tumbes, Arequipa o kakip karaketak na sulika soyompes. Mas tokat Ucayali, Puno, Loreto, Ucamarus, Madre de Dios, Soyeka Suyonakan, Hanirauchak, Pachasarantata, Kitsanak, ni posetong % que ujok Pachmarakacherenakat, Pae, Pachuakuno, Colyampip, Itano, Katap, Reusasen, Uñais, Anirakienach. Loreto Sulca Suyo Chacauquitaro Put Apayari, Hernando Ceballos, Kubarja Gayataki, Ministro Pectereja, Coronavirus Usuta Queja, Pacuch, Esepayari, Sasin Guasaraquina. Ukchika baja Arequipa Sulca Suyo Chacauquitarja, Ajo Tawaketuraka, Ajo Wainiturakawa, Pairi, Kuti Pacuna Culua, Catuk Aparaquina. Anexo San José de Añushi, Ukachakama Purirakina, Ukasti, Perú, Kikparaki, Brasil, Ukakorpauhan, Oaxaca, Siraki, Ukamata, Ukachakana, COVID-19, Josetak Bakunanyataki. Kumarainto ka Ministro Hernando Ceballos, Hupasti, tunay yung kirinakarustias ki kusaba kunanyak sarakiwa, Ukamata, Mayiri, Ukamas Pairu, Akunanaka, Uchit Anyataki. Akachakarun hirsaranyas as ki kusarakiw, akachakan karakiw, sulkasuy kumarainto ket pekterih, bakunan ito ket pekteris akan karakiw, Ukam saranyanakas as ki kusarakiw, Ukamat akasuy bachan, kunahan waltawinakat kumarainto ketut ukanak unyhanyatakih. Minsa ukatay pitir na kiristi sarakiwa, tunay yung kirinaka, Loreto sulkasuy ang kirinakarusti, aski wakunanyak sa sina, Ukamat ukachakanakarusti, kulyirinaka, bakundirinakawa aski baca, coronavirus usutar kakiri sarap haraki, ukakik paraki yakhausunakatsa. Tak na sulkasuyuna, kumarainto ka Vice-Ministro Gustavo Rosel hupasti yatiarakiwa, akasuy pachansti, soktatun ka soktani % kaperu sa yakinakawa, paipachwa kunasti katukap haraki COVID-19 yang hosutak sa sina. Nanakast muna parakto, akamaratuk si ukamast, kaukate hamtatakan ukast, pataka % ukar pokanyatak, ukatanchit kamas kusal doratanaka uthes karakih, soktatun ka soktani % ukamarkachirinakaru paipachwa kunahu jata harakih, hanukat spurinyak munasirakiw, kimsakalaktun ka feskani % ukhakinakar bakunanyampi. Arequipa sulkasuyun stes ki kusaba bakuna sibkaraki, hichakutin sti, tungka peskani, tungka sohtani ukakik paraki tungka pakalkuni marani nakarusti, pair bakunaba ucap haraki. Hichuro bakuna winakan sti kumarainto ukataipit sti unya ki pasibkarakiwa, peskatun kwarangka, kahaway na tau kunakaru bakuna nyataki. Ukat sti yatakan yutanakan sti kim saurua yataka winakapasti sait eap haraki, ukamatha bakuna nya nakauharu makatanyataki. Ukat sti ikasulkasuyun sti delta kasta usumpe usuntatanakasti hithatarakiwa, pataka patungka kim sakalkone ukhausutanakaruwa hithataraki. Ukasulkasuyunak umarainto kepekintaipit sti yatian nirakiwa, hilpacha usuntatanakasti inaki usuntataskek sasina, ukakik parakiwal haniwa, bakunasti virus usutaki katukap harikitaina. Ukama ukasulkasuyun sti anchit kamasti pakalaktunka % ukhakenakawa, bakunasti katukap harikitaina. FAP Ukakip Karaki Ejército, Naira Comandantes Generales Ata Huparaka Cauchapirakati Hichaki Etaja Katasio Jeja, Huparakaja Comisión de Defensa Uka Kamachi Nurinaka Taiwa Sarawa Parakitaina. Aquí ni Taipei Hitanja, Malcuna Utapatwa, Kipka Sapanyani, Ascenso Sokarakatja Hachakapatwa, Lurapa Sapanaja, Sasilwa, Atanta Parakitaina Wasitatsa, Kurhama Purisa y Atatasipka Kinyani. Kunas hiti kayata pachana ukat tukana katsti hanis yatipkas paukam kanan jab haragitainaha. Ukat kupanagasti irnakawinagap taipiru niya kimsa paksina karakiwa. Uthatap haragitaina. Ejército Taipit Naira Comandante Nakafap Taipita. José Vizcarra Ucamas Jorge Luis Chaparro. Kupanagasti irnakawinagap hilirip akanchawi Taipit pach yaka oficialanaka.
Untanyap may pharagizapana ukat ukampi may chapharagina. Irna kawina kit hatayñataki ukamait awikio ukal lurawikio hanaskej lurkarakispan tupaj. Defensa Comisión Naira Kataru, Kamas Lurainta Taipita, Vizcarra General Astiati Garagitaina. Hiliri Pekanjawi Taipit Pasti, Secretario General Bruno Pacheco. Irnakawina Gabats, Arjayera Gizapana. Ukat sarakito, kitis kumarok sanaptak, komando taipin irnakaskak misasaj. Uka hileri pektariu sarakiñapaj. Ukat haniu kunampisar sarakto. Arjayawina Gasti Utkaragizapan, Carlos Sánchez, Ukat Ciro Bocanegra, Coronel Anacata. Jepchapirit Vizcarra Hanais Karakinoa, Pacheco Riati Karagitainoa. Hani Ascenso Hakat Karagispati kun jamás promociona Patsti, Jepas Karagitaina. Kimser haqist, hupaj chamba pampi ukuna, irnakawinakan sit hataskej sarakito. Ukat hupaj haqist, chusa humarok uchañanakamaj. Ukat hani ukharus pokkit sarakio. Ukat hukanakaj naira kipan doreñaj sarakio. Ukat kuni jamás sarakto. Kunas humaj palasktaq sasaq hanancharakto. Ukahaskiu nayaroj yakisa yarakitoj. Muspatao Mistuñap Toquetsti Katok Karagitaina, Kunapayanti, Castillo Hilirip Echterimpi. Aruski Pawisut Karagitaina, Ukat Kitinagati, Ascenso Hakat Karagispa. Ukat Ukanagasti Kus Intas Karagispa. Ukat sarakito, General Haq, kunate humaharsktaj, ukaj yaqañaniu sasina, ukat nayaj paisum sarakto paroj, ukat sarakto. Aski humaj yaqas karaktaj kunanakate akataipin irnaqañaki ukataipin sasina. Fab Taipit Jorge Luis Chaparro Gats Kananch Karagitainoa. Ascens Hakata Yandagisti Edgar Briseño Katagis Maíz Karagispa. Ukas Yakataipita Karagispa. Ma Coronel, Policía Taipit Missouri, Bernal Rabanal Wilfred Hupast, Kaukanti irnakt ukachakaru hutarakiteinaj, nairakat urokture faxina, ukam hupast, Pacheco Hupat lanti hutarakiteinaj. José Vizcarra Lapi Jamok Sutanak Chur Karagitainoa Ukat Ukan Karagitaina Malcumpi. Aruski Pawinaka Ukat Ukana. Ascens Hat Aruski Pawinaka Sut Karagispa. Ukat Ukasti Han Uñacheñay Amtas Karagitaina. Nayas amuyarak, haniu kusakaragispat, ukamas haniu kititakis kusakaragispat, akapakatanak, mayatiañ, utanak taipit, mistuñapaj. Comisión Taipit Viernes Urutakiu José Karagitaina Yatung Pachampir Kimsatunkak Atanin Pirua. Defensa Taipit Aktiri Walter Ayala Chiktaña Paragitaina. Ukamkik Paragitunka Pescani Lunes Surutakiu Secretario General. Bruno Pacheco Hilirip Akanchawi Taipit Pasti Chiktarak Pachani. Ukamas Jutiri Matapiwitagisti Amtas Karagitainoa Comisión Investigadora Taipiro. Kunhamats Paninpach Altos Mandos Militares Hitakaetap Harakpachana. Ukanakhat Yathatap Hanyabatekiwa. Hanukasti Ascensos Oficialanak Hatap Hanyabataki. Kunachut Harakpachana Ukatukanaki Yathatap Harakpachani. Ukayati Agüero Arktap Hayari. Camacho Luriri de Caja Arsuri Parakinawa. Jorge Montoya Camacho Lurireja. Ministro de Defensa Juparo Hiskaya Takiwa Logata Jeusa Silwa Sarakina. Ukakip Kraki acusación constitucional Sata Ukawa Uthaspa Perusio Malkutakejas Asinsa Amuitasip Karakiwa. Nanakahuñaki pasip karakter kun hamati hupan huchan chapke hakasu malkurohu katoket. Ukas artículo yatuntunka yatunkan ukan karaki constitución ukataipinaj. Kun hamati wakis karaki ukamampi pakapharak pachani walha kotonagata. Kun hamas ascensos hakata winakat stich atanda winagasut karakin Fuerzas Armadas Taipita. Jorge Montoya kamas luririste kanait asinkarakin kotup taipit sti loktab haragitainoa. Walter Ayala Defensa Taipit el ministro takisti histaw winagas utkaya madakiwa. Nanakasti loqtap harakt komite directivo kataipiroj. Ukamatichas aruski paviro mantharakine jueves uruna. Ukathanite katokatakan hupan hitakatapast ukast. Nanakajlorasi ukakiao kunapachete kastukuskan ukakam. Vocero alterno Hiliri Hucharkawi Taipirus Apayas Karagitaino a la Pinaca. Ukatu Kanagasti Ofición Pinjatañampataki Kunjamas Wakiski Ukanagarjama. Hichast kunahanas kinakat lurapkan ukatoketst. Hiliri pakteriu hanaskih lorarkispanaj. Ayal haq. Ukathanite ukanaktoket yathataskan ukast. Yakatoket Yathat Sirakineo, Kaisa Arnulfo Pacheco Jupajaquero, Jupast, Palacio de Gobierno Ukataipin, Secretario Jamarquiu Irnakarakej. Somos Perú, Partido Morado Taipit, Kamas Luridi, Héctor Valer Canancha Sincaraquinoa. Yakip Kamas Luridi Nakasti Kupitoket, Amtap Jaragispa Malkur Jaksuña. Tráfico de influencias Sucanac Amuyasina. José María Balcazar, Perú Libre Taipitsti, Arjadan Karaquinoa, Huyaspat, Ukanagasti, Kunjama Karagispasa. Akir nakawina kit hatayatats, hanu kiteres ukamampich manchkaraksnat, ukat akar hatatanakats, kikpa generales hupanakau kunanakasu chapharakej, ukamatapats hani kunasutinakasu upanakaj mahit epkarakiteinati. Alianza para el Progreso Kodutakisti Ukanakaj Unyano Kañagaragispa. Hanit au Kanagasti Yatis Karagit Ukat Ukanagasti Pachaparjamay Yatis Irakineja. Takin Pachau Aruski Parakpachaneja.
Patricia Chirinos kamas luriristi taika kamachilhamauch atan daragitaina. Walter Ayala ministrusti arctas cañabataki hucharkawi taipita. Delitos de coacción kamas patrocinio ilegal ukata cañapawa asesinua maikaragitaina. Y atiá una campesaranta sipkakiñani Walter Ayala Jupastina yaja Ministerio de Defensa Taipenja Aska Kijawa Sasil Wasarakina. Malcumpiwa Malcuna Utapana Hakist Aparakitaina Aruskipa Parakitaina. José Vizcarra Ukakipkraki Jorge Chaparro Juparacasti Comandantes Generales Nairawa Aparakina Okora Taipenja Hichaja Hitert Atahapeu Juparakaja Arina Kakwa Arsupataina Sasil Wasarakina. Husau, anchit kamas nayas irna kawiyan kaskarakto. Kun hamati humanaka hunyapkta nayah irna kayan kaskarakto. Patun kapusin pachanakaw irnakawipat tiyati haragina. Hilirip akt rimbisti kimsa pachanakay hilirip akt awi utataipinsti matap karagitaina. Ukat tiyatiasin karakina Pedro Castillo mait karagitaina. Ayakucha marcar saranyapa. Ukachakan yatias karagini kun hamas aka patak urinakasti irnakas karagitaina hilirip akenchawi taipita. Akasumelkus narok sarakitu, ayakucho marcar saranyan sasin, ukat nayas haniu sarkaraks, kun hamatih, Komisión de Justicia ukachakaru saraskarakiak, hichuru nakans, takene unyaki patasip karaktanak, ukat nayas akan gaskarakt, kun hamati kunatilur tukanakas, nayak kusaparu luraskarakt. Defensa taipit el ministro Kananchasin Karakino kun hamats. Naira comandante naka Fuerzas Armadas taipita. José Vizcarra ukat Jorge Chaparro panagastigi oktain jamax munap harakispa. Ukamas yatiasin Karakino kun hamats kitakayas karagitaina ukanakata. Huk eki wasit hampis al hapharakih, kuna pechete hupanagah irna kerih mantap hukapachan, malko hupanagaruk mait arakiu, ma irna kawa kichau lorap msasin, ukat ingeniería ukataipirus haust epsas, ukamat kuna maquinario kanagampis purip hanya pataki, ukat hani kuna ukanakas lorap karakiteh, avión presidencial ukas, hani ma akutisa kapaksin mistkit sapharakiu, ukat naira tunga peskan durunakans, ukal duratanakas, hani taski kusaki, hanukas kun hamas hupanagaruk saraksnah. Ayala González Kananchasin Karakin hisktawisut karakispa ukat ukanakamp inambi pak karakispa. Ukam kik paraki WhatsApp taipit aruskipa winagasut karakispa. José Vizcarra chur karakispa Comisión de Defensa Taipiru. Ukat ukanakampi hani kunas untayas munas karakispati. Ukams amuy karakinoa. Susana Ikuchi. Jupasti Alberto Fujimori Naira Malcuna Warbi para Kiwa. Akiri Warbiroja Clínica Ricardo Palma Coñaña Autaru Apap para Kitaira, Jupasti Usunta Tauja Katasiraki. Keiko Fujimori, Jupasti Taikajaja, Sinti Usunta Taja Ponewa. Cuidados intensivos Sata Ukata y Pijuitanua por Esquejas Asilua Twitter de Perú que Cantanira Kitaina. Ma Kaukapa Chanakatja, Fuerza Popular Taipira Pasti, Alberto Fujimori, Auquijasti, Clínica San Felipe Coñaña Utarua Apantata Ajeja. Ukanwa hichaja ukampi unyakit ataneja, pultap hanya patakeja, sasinsa kanais anirakinawa. Yatia una capisaranta sipkakiyani, hakera karo hiwaya weja hichamaranja, sintua hithataraki, sicariato ukatua hiwaya urakaja utaraki, ukakip karaki wilamasi taipi hitarakana huchaja ki urakasa utarakiwa, akaraga uthanya patakeja, kunjapapurisa, y athata sipkakiyani. Patung kapeskani kuadra ukachakauhana Costanera Takina San Miguel Sulcasuyunsti mahama kunakteri ukakik paraki taika pampiwa unharakitaina peskailep hatampi tung kapeskan maraniro hiwayatapaha akahanas kilurawisti ukamgik parakiwa ya hamarkana kauhan stilurap haraki kaisa San Martín de Porres San Juan de Lurigancho ukakik paraki kalyau chakanakansa ukamawal hiwayatanakawa utharaki noviembre kaildapaksinha. Antes se da solamente el sicariato por Nairas hiwaya parakirin, kunahanas kitil lurkanu katukit, narkotráfico katukit, hampa ukanakat, ukamas pandiller hupanakaki hiwaya se parakin, ukat hichast, kunahan walt winakats hiwaya parakiu, wilamasin hanas kinakats, polkinakats, irenakamasinakats, ukakik paraki, han munawinakats. Policía taipits tiyatin irakiwa, papataka peskani ukakir hiwaya tanakaut, hexasina lima markana, pawaranka patun kamayen maranja, Hanukatsti naira maranakatha, kauhaje nakarushiwayapkana ukanakuñikip nukasti sintilla kisinhamarakiwa. Hace 5 años atrás, Peskamara nairikipanas, hagenakar hiwayatanakats, acá perusuena, sohta chaka kimsa, ukharakino, patakwaran hagenakat, hichuronakans, kimsa kalgochaja sohta por ciento, ukaruhit hatharakir, sintihit hatharakir. estamos en 8.6. Se ha disparado. Naira ministro del Interior Ricardo Valdés Jopasti Hananchanirakiwa, kunhemasa, akiri hiwayr hagenakaha ukanaktoki.
el empleo de menores. Sul kanakaru kanakah lurayap harakih kun hamati hupanakas hani wal hamaranakah mutunya karuh mantap karakinitir hil pechas chachanaka ukatay pinakan hanas kinakah lurap harakih Ukato wakisirakias que pachamanchaña inteligencia de la policía ukakik paraki Ministerio del Interior ukataypin irnakawinakapa La inteligencia tiene que establecer inteligencia ukataypin dos irnakawis centrales. payahat kuspachak yatkharaña pap harakih A los nairakatas sicarios, kitinakate a los hakir hakiru hiwayapkan activos en ukanaka estos unhaña momentos pap del país. harakih ukamasanchita Lo segundo hirnakap es kakasuyun identificar hupanakaru ukatyak hahats kunat hiwayapkeh víctima. ukanakas taskipach unhaña pap harakiu ukam kitinakate hukajlorayapkeh hupanakar katuñataki Del objetivo. Ukama walha wila masinakawa sintillakina qatasip haraki kun hamatima wila masipawa hiwayap haraki ukatsti hiwaya winakasti haniwa sait irhama karakiti Angaha chikaru hichaha mista panyari. Macha chaha cuchillo sa atasita taidao. Policía kena kau katuta para kitaina Oslo marca gitana akiristi Noruega suyo chakau gitana ha hiliri marca para kiwa. Naira gatha walha marca chirina karua aka cuchillon peja hun hanja murawara kitaina. Policía hakena karusa aka cuchillon peja hunon tanja monara kitainao. Akiri hanas kinha ma policía hakewa usuchataha untasiwaraki. Aka hakisti Rusia suyo chakata tainao. Pauran kapatunka baranja eketa colt espanas asin wasapara kitaina aski atjata tanakaja. Policía hakera kasti haniwa hupaja terrorista hakek pachati sasirwa saparaki. Perú se usar wasitata kutare pajari moranta marca masinaka run run ukaka bakisti hilat kuyakaraka Parque de las Leyendas Santa Ukachaka Fitarwa Hakas Karaki, Kim Satunka Uruna Kwahaniwa Yaka, Uiguara Kapteja Kituta Kanite, Kurhamasa Kiri Yatiaweja, Yathata Panyani. Aski kusawa hiskakamake rung rung sutini hupasti Parque de las Leyendas Ukachakaru Mantharaki Huparusti polisianaka ukakik paraki serfor hakinakawa katuni parakina komas ukaperkachakatha Aquí di suni patachakana sarna kirgo yuwarusti, pero se hakinakasti sumawa unikata parakina, kun hamatimawi la masiwa, makatuta la rakitaina centro de Lima ukachakata, anukas pasa ukama, hichasti rungrung hupasti, kim satunga urunakawa, hitakayata unyasirakine, ukamata usuni tuke hanincha ukanak unyakipanyataki, ukamata askipacha unyhatanya pataki. Para programar un segundo. Unyano kasiskaraki pairun chawimpisti pakaskaraginiwa. Unchas karakini wilas abstas karakini ukamkik paraki kun jamás hakata siskaraki. Ukai unchas karakini ukatsti ukamkik paraki uhanchi mankapat yatis karakinia. Subgerente de Zoología del Parque Ukachakatsti Kananchanirakiwa, Rung Rung Hupasti, Haniwa Hupkham Sayako Yuanakampiha, Anchit Pachasar Nakaspatsassina. Nayasti hani inagisti antut karakirik tukamas yakanakampi kitan karaksnati. Hanukasti wakis kapuni manairakatansti unchanya. Sapa uyuat artkanya yathatanyasti wakis kapuniwa. Alto Ukakik Paraki Yeka, Hupakamakinakawa, Parque de las Leyendas Ukachakansti Sarnakapharaki, Askisumo Unchata, Ukamasa Kusa Uñakipata. Kamak kinagasti mamaran pakuti unchasinya paja. Ukamat yathatasiriakis pa ukamas mangkana kapata. Ukatsti kaukang kapuninis ukatukanegas unyano kasirakinya paya. Parque de las Leyendas Ukataipin Yatiripasti Kananchanirakiwa, Haniwa Masayako Yuwasti, Utanak Sarnak Kaspatsasina, Ukakik Paraki, Haniwa Uyuatu Yuanakampisa Sarnak Karakispati, Kunhamati Yakanyang Kausunakawa, Uñistarakispaha. Uchikabaja, Ministerio de la Producción y Sociedad Nacional de Industrias Ukataipi Ujitatja, Perú Suyo Marcachiri, Perú Suyo Sata, Alapjanyani, Sasina, Wakichawa, Huparakaja, Satea Paraki, Ukamatwa, Iska, Ukakip Karaki, Sinte Iska, Empresa, Nakanina Karoja, Yarap, Aparakiñani, Kurhamati, Yanka, Uso, Akanta, Witua, Huparakaja, Walwat, Agesta Parakina, Yatata Panyani. Mayamtar Pokanitakiu Irnakap Haragitaina produce Ukamas Sociedad Nacional de Industrias Taipita. Colquenagats inampi sartas que akamarkansti irnakas karagitaina. Compra peruano, cómprale el Perú, campañas inampi amanchas karagitaina. Anchit Gamast, Algerinakast, Guaranj Patak, Ukempresa Nakau Kelkanata Harakij, Aka Portal Ukataipiruj, cómprale al Perú.pe Ukataipiruj. Ukatnanakast Amoyep Harakt, Pawarankan Ukelkanta Sepanya Patak, Ukapaxinakana. Producción Taipit, ministro José Incio Canantasin Karakinoa. Hiwasan Kirpun, Amanjap Hanyan Sasina. Akam yang hapachans Peru suyunst wal hempresanak wal hakinakawas ke bachahir nakasip karakih kunaiman lorawinakamp ukamataka Peru suyur kunaiman yanakas kuspachuranyataki. Sociedad Nacional de Industrias Taipit Acteristi Uñanakas Karagitainoa.
Aga campañas tich amanjas karagitaina ukat ukataipit aljawina kampi. Irna kawina kampi ukamkik para kiwa Industria Nacional David sti hitja taskakispa. Ukat irna kaskaragitay nugal amanjas kanyabada kiwa. Kuna pajata humanakah kuna isina kasunya hapktak Peru suyun luratukas mahakiwa kacakan lurarakinah. Akamarans kuna iman alhawinakats Julio vaksin sokta jaka peska ukaru hitkatas karaktanah pawaran kapatun kamarat sipans. Ukat hanirau kuspajak hitkat karaktant pawaran katun kayadunkan maran hemah. Ukat inakah hijaka kahutir vaksinakan ukaru purirak cinyaneh pawaran katun kayadunkan maran hemaruh. Akalupi nakawinakasti pymes empresario nakata ukamas hacha empresa naktaipitsti kusa untata karagitainoa. Akam miskach amtawinakasti kusakaraki yanakama. Uint enya dagia. Ukamat sinpas sartas kakinyamataki. Ukat ukanaktaipitsti Peru suyo yanaka paraki uint eyas karagija. Akam pek kusa unya kebab harakt. Ukat sambaras lokt ap harakt. Kuna nakateha ka Peru suyo empresa nakah lurkih. Ukanakas kuna teha gora kesanut kih. Ukanakam piu lurap harakih. Ukamata bats Peru suyo alma. Ukamas Peru suyo alma. Chaka para el jawinakas empresario nakatagisti sartayas karagitaina. Ukat ukanakampi hupanakasti sinpach al jawinakapa. Chamanchap hanyabataki. Murata barca masina ka hichaha pukal pachika hitaro kurt abhayari. Ukayari bargau hitar hawali koswa wagist asip harakeha urokt enjatakeha. Tunkamana naka hewa. Kuna pachanti Amazonas hawira roja pakal kurakatha. Maravilla del mundo kama wakili urak pachat hasasirwa amt aparakitaina ya aparakitaina kurhaba polisa ya uka uit apanyani. Amazonas kawerak pakal ko maravillas orak pachado kam unts atun kamarana ka pokantanek okat pe pokal pamarakan kim sauronak orok ayasep kanya patake wakichas sepke Cesar Subiate News 7 Wonder Peru soy san ex erek pokal pamarakan akere punja orok esinya patake ahlita usanak Okam chomora kero mantantanya take kamisas hichak pamarana kana sumamune kanyora kenakak atampes kolkes irhat ases que usasen un tsayanenak Ucayali es el mayor afluente. Ucayali chakan Amazonas hachajavira utharakih. Ukat hichahugan akampih lokasip karak. Neo 7 Wonders ukachakar mantanyatak. Akasuyot. Ukamat akasuyun kunak. Ukamat akasuyun kunak bakichawinakas katok haraksnah. Akam wakechawek sumamune kanyora kenaka un airena katoka kepkarake sulika markat erepterenakat am ataw okat pe kuna iman wakechawinakas atampe ang kasuyunakat purene phanyapatake wakechasepkah Especialmente en transporte. Hilpachas sarnakawinaka ukuspachahut harakih. Balja agencias de viajes at ukanakautih. Ukanakampist markat markaru sararaksnao. Kunanakateh maiskeh ukanakampist foharaksnao. Turismo kachakan sarnakan hamataki. Hechatun kauro naksarak kepan. Shepebo konib ayyonaha. Ketis Amazonas kawirat sumata wako ahlietan oka unts abhaneh. Jueves Aurora que Pedro Castillo hachajelere malco Ocayale o Cacamao Purets Ane o Ocayale Hawirena Mau Moizarakene. Ucayale sulcasuyos was tampis un hierarquio. Takaniti maist hasta nukas kunanakas pojas karaksnao. Sulcasuy pequeña camp, marca pechterina camp, empresario na camp. Ukanakampis kunanakate hamtas que ukanakas pojas escarakis pao. Akampista muy acerquio, turismo kachakan askipach sartayanyataki. Kunhematech mainixkana. Hanio koreap suñas, hanio yapuluravis. Ukanaka hanio atake kolkek sarhatay karakinit. Agaurak pachanach. Kunhemati turismo kahlurgeh ukamach. Chakim saurona kanch omaraket. Sarawinaka pamang awinaka takawinaka pas atampe unt abhasma. Murata marca más inaka turismo en la wimpeja waricusa huirat cuecaraka. Aquí ya te umpeja tukteata hiwa sanaka wakicha weja. Sumaki, hichuroja kamart apayani en la uragampi kureimana lut uragampi murata marca más inaka. Ukamsa senja hichakucha, yokanchis wakicha wiro supachakatot apayani.